पुणी अटकिला आलू गाड़ी ओडिशा पश्चिमबंग सीमारे अटकिला आलू बोझेई ट्रक पश्चिमबंग बेलदारे गतकाली रातिरु शताधिक आलू ट्रक अटकी रही गाड़ी को जगी रही पश्चिमबंग पुलिस। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुत्वपूर्ण बैठक डाकी आलू एवं पियाजर मूल्य वृद्धि उपर कड़ा कार्यानुष्ठान करने को चेतावनी देते। यापर कार्यानुष्ठान आरंभ करिछि प्रशासन। बुधवार रातिरु पश्चिम मेदिनीपुर जिलार समस्त नाका जांच करा जाइछि। पश्चिमबंग में आलूर मूल्य ह्रास न हेबारु राज्य उत्पादित आलू को ग्राहक अधिक मूल्य किणवा बाध्य होइछन्ति। तेणु आलू दर ह्रास पई पश्चिमबंग सरकार पक्षरु एही पदक्षेप निया जाइतबा कुहाଯାଉଛି। अन्य राज्य को आलू रप्तानी बंद कर दिया जाइछि। पश्चिमबंग आलू गाड़ी बंद हेले पुणी ओडिशा रे आलू संकट बढ़िबो। एबे आलू किलो पिछा 35 टंका रे बिक्री होइतबा बेले पियाज 70 टंका रे बिक्री हेउछि। आलू और पेঁয়াজের দামটা কেন বাড়াচ্ছে? আমি আলু বলেছিলাম নিজের রাজ্য আগে পাবে, যেটা আমি প্রোডাকশন দিই। আলু সিড আমরা নিয়ে আসছি। সিড তো আমাদের নেই, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে আনতে হয়, ওরা অনেক দাম নেয়। আলু সিডে প্রবলেম হচ্ছে, বাট এই প্রবলেমটা আগামী দিন আমাদের নিজস্ব করে কিছু করতে হবে যাতে সমাধান হয়। কিন্তু আমরা বলেছিলাম আমাদের যা প্রয়োজন রাজ্যের, সেটাকে রেখে নতুন আলু যতক্ষণ পর্যন্ত না উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরে আলুটা যাবে না। এখন তো দেখছি এরা এক্সপোর্ট পর্যন্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। প্লিজ টেক স্টক।